जय जगन्नाथ भाई मैंने आपको स्वागत कर आरके रवि ब्लॉग्स को मुझे बर्तमान पलि आसी खंडगिरी यात्रा और मेला बुलाया आपको देखा पूरा आगे किना होर्डिंग जहाँ लगी पूरा दी साइड पूरा होर्डिंग लगी रास्ताटा एवं बैक फाइक जहाँ जाऊँगी राति होगा मैंने बैक एरिया रास्तार जीवनी आ चलन जाकि आगू देखा केमती कौन 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 देखा मिलूँ चलन देख हम बर्तमान दिन बेल पलि आसू टाइम हो जाए घंटे आप देखिपे प्राय तो दुकान खोला ही जाए राति की आहरी सब दुकान खोल रामदोली सब सब राति देखा मिले आ दिन बेले भी देखिपे सब दुकान पूरा लगिगला आ चलन देखा खंडगिरी पहाड़ उपरକୁ जाइए देखा केमती कौन ऊपर पटू देखा चलन देखा आ कौ टाइप डेकोरेशन कर चलन चलन देखा हम बर्तमान पहाड़ पाखापाखि पलि आसू प्राय सब तो दुकान खोला ही जाए गोटे दुटा तो दुकान बंद अच्छे राति की खोलियार अच्छे चलन देखा पहाड़ उपरକୁ जाइए देखा आ देखिपे लोक भी अच्छा पूरा ठीक ठाक लोक भी अच्छा पूरा राति की मैंने सांघातिक भिड़ होती फिर यात्रा भी पड़ुଛି से आरगानिक जागमरा रोड साइड में 3टा यात्रा पड़ुଛି एखाने 2टा यात्रा पड़ुଛି टोटाल 5टा पर यात्रा पड़ुଛି कि आउ अधिक पड़ते मुझे जानी एति मुझे जानते आउ चलन जाकि देखा ऊपर कौन कौन देखा मिलूँ कौन कौन ना चलते भाई मैंने बर्तमान आम टिकेट काटि देचु एभलिया सिस्टम मैंने अलग टाइप मैंने कैश जब दब 25 टका ऑनलाइन जब कर 20 टका को हिसाब मुझे बुझीपारे कहले कैश देले अधिक टका आ चलन जीवा ऊपर जाकि देखा केमती कौन देखा चलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय 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 हरा हरा देखा केमती कौन आउ देखा मिलता आमर से टिकेट चेक है आम ये मात्र टिकेट चेक है दी गड़ी चलन जा देखा आ कौन देखा मिलूँ कौन कहना चाहूँ केमती लगुच बढ़िया लगुच चलो देखिपे कौ टाइप मानने ऊपर आड़ जब तलू किए गड़ी पड़ा मैंने सीधा रकेट पर पूरा पूरा ऊपर खस हाँ ऊपर यदि खसु मैंने ऊपर आज तलू आज कौ टाइप खसड़ा चलो धरिकी जी चैलेंज ना मुझे धरिकी जाऊँ ना जो भाया कथा कौच कौच न धरिकी मुझे चैलेंज नहीं मांकड़िया टाइप देखुचे बड़ बड़ पीस मांकड़िया आग सब नागी चलन जा ऊपर मैंने आप देखिपे कौ टाइप सुविधा कराई राति के माने लाइट देखापी बहुत सुंदर देखा मो हिसाब से कलर लाइट हो देखा जाऊ राति कौन धला लाइट कलर लाइट जल्दी जल्दी चलते आम देखा हाथ को टेकिक धरिया देखिपारे मुझे गोटे हाथ में टेकिदेली आपण तो केवल उठे पारे चलो ऊपर जा पहाड़ टे देखे बाबू प्रवेश निषेध नो एंट्री रास्ता कपड़े भी जानी देखा चलो आम पहाड़ ऊपर जाके देखा महापुर अच्छे महापुर भी देखा चल 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 यहाँ कौन ट्राक रास्ता भाया लगुच जीवु तू जापर पड़े वीडियो बंद कर दे बर्तमान अभ्यास पड़े आम जीव ट्राई कर भाई
ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୁମ୍ଫା ପରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇପଟେ ବି ଗୁମ୍ଫା ପରେ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି? ଚାଲୁନ ଦେଖିବା। ଏ ଯାଇ ହେବନି ନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆର୍କାନ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଥିବ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ବନ୍ଦ କରା ହେଇଯାଇଛି। ବନ୍ଦ କରା ହେଇଯାଇଛି, ବନ୍ଦ କରା ହେଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କିଏ ଯଦି ପଶିଯିବ ଭାବିବ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭିତରେ ପଶିଯିବ ହେଲେ ଯାଇପାରୁ କାହିଁ ଗଲୁ? ତୁ ପତଳା ପିଲାଟା ନା ଯାଇପାରୁ। ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଜବ ଅଜବ କାଣ୍ଡ ଆଗ କରୁଛି। ଏ ରହିଗଲା। ଏଇ ପଳେଇଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆରକାନି। ଏବେ ଦେଖ ସିଏ ଏବେ ଏଇକାନି ଆସିକି ଚପଲ ନେବ। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚପଲ ନାର ନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ ଏଇଠିକି ଆସିବ, ଏ ଚପଲ ଧରିକି ଯିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯିବନି। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଚଲ ବାକ୍। ଭାଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପଟେ ଚଢ଼ିଥିଲା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟୁ ଆଉ ଥରେ ଖସିବ, ଚପଲ ନେବ। Oh my God! ଓ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଓହ୍ଲିଲା, ଓହ୍ଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଚପଲ ନହେଲେ ନାହିଁ ପିନ୍ଧୁ ନେବୁ। ଚାଲ ହଁ ବା ସେଇତ ବାହାରିଲୁ, ଏଇଠୁ ଖସିଥାନ୍ତୁ। ମାଇ ଗଡ୍, ଚାଲ ଚାଲ। ଏ କ'ଣ ଶାହରୁଖ ଖାନ ହେଇଗଲ ନା କ'ଣ? ଚାଲ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ପୁରା ଉପରେ କିନା ଅଛୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଦେଖାଉଛି। ଭାଇମାନେ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପୁରା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଟ୍ରାକିଂ ଚଢ଼ିକିରି ଉପରେ ସରି ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଚଢ଼ିକି ଉପରକୁ ଆସିଛୁ ହେରି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଯିବୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପାଉଛ ଡେଇଁ ଡେଇଁକିରି ଯିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଉଣ୍ଡୁଛି ଭିତର ଆଡ଼ୁ ପଶିକି କାଳେ ଯଦି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆର୍କାନି ହେଲି। ଆମର ସେଇପଟୁ ଆରପଟେ ସିଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇପଟୁ ହେଇକିରି ସେଇପଟୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଯିବୁ ହେରି। ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇପଟୁ ଚଢ଼ିକି ଆସିବୁ। ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଉପରୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଉଛି ତଳଟା। ଇଏ ହେଉଛି ସୁଇସାଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠୁ ତଳକୁ ଖସିବ ପୁରା ସ୍ପଟ୍ ଡେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଟିଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗ ଅନବକ୍ସିଂ କରୁଛି ଥାର୍ର। ଥାର୍ ଭାଇମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଥାର୍ ନେଇକି ପଳେଇଆସିଛୁ। କାହିଁକିନା ଓରିଜିନାଲ୍ ଥାର୍ ନେବାର ଆମର ଓକାତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇଏ ନେଲା 150 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଥାର୍ ନେଇ ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିହେଲେ କ'ଣ ବଡ଼ ଥାର୍ ବି ଆସିବ, ଟେନସନ୍ ନେବା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।